आम मयूरभंज टीवी एथर खोला कथा को मु शर्मिष्ठा पंडा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। जीवन और मृत्यु अति पाखर देखि मनीषटीए दारिद्र्यर कोषाघात पेशी ही जाउथबा बेले स्वप्न देखुवा असुमारी स्वप्न भांगी चूरमार हो जाइथिला। पढ़िबार प्रबल आग्रह थिले मध्य सबु बाधाविघ्न आसी छिड़ा हुअंती एका संगरे। पाठपढ़ार डोरी बंधा हुए सेठी अकाଳରେ बापांकर देहांत एकुटिया माँ आखि पाउनथिबा बेले गाँर से पानी कादुअरे घांटी होई पुणी थरे पाठ पढ़िबार से दुर्बार इच्छा को चापी रखि पारि नथिले। कथारे अछि इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसे। To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. आज से पालटी जाइछन्ति समाजर एक सेवक। मानव सेवा ही माधव सेवा, यह ही तांको जीवनर व्रत। ताहले आसंतु ना एथर खोला कथारे सेही व्यक्तित्व को भेटिबा एवं तांकरी मुहर शुणिबा तांकर अपसरा और अभूला कहानी। से हेउछन्ति आम जिल्लार जेउठारे हरिपुर गड़ अछि सेही हरिपुर ग्रामर डॉक्टर करुणाकर महापात्र। नमस्कार। नमस्कार सर, आपण जन अवसर प्राप्त डाक्तर मेडिकल लाइन में आपण दीर्घ वर्ष अभिज्ञता सर। ये मेडिकल लाइन को आसिया पूर्व जेहेतु मयूरभंज लोक मयूरभंज बासिंदा आपणकर टे कहे स्कूल कॉलेज आउ आपण गाँ विषय। मो गाँ हरिपुर गड़ मयूरभंजर पुरातन राजधानी। नदी नाल घेरा गछ वृक्षरे भरपूर नादी कादुओ रास्ता विहीन नहीं मोर बढ़िया से भितर। तेणु पिला बेले आमे सब जमी जुमा करवा मु तो जान नी मु डाक्तर हेबी कि चाकरी करी कौन ना। तेणु मोर बापा और माँ आमको पिला बेलू नदी रे डंगा चलैवा पहरवा आरंभ करवा चाष काम केमिति करवा, कारण आम परिवार चाष बहुत हुए सेगुड़ा केमिति कौन हवा सेगुड़ा सब आम बापा माँ ठारू आम शिक्षा ग्रहण करी बढ़ेइथुलु। माने पाठ पढ़ा सहित ये सब काम आमर चली। मोर से विषय अभिज्ञता भितर मोर जो तृतीय क्लास होता से बापांकर भयानक बेमार पड़ा। पेट रोगर बहुत से पड़ुले। तेणु माँ प्राय तांकु नहीं बालेश्वर आ बारिपदा ये हॉस्पिटल ले घूरी पड़ता। कटक जावाई तार साहस नाला कि ऑपरेशन करिवार नथिला, कारण आमर बापांकर ज्ञाति कुटुंब प्राय कहीं नथिले, से एकाटे थिले बापा। तेणु कष्ट पड़ूला। तेणु प्राय मत तृतीय क्लास पर मु एका रहीगली। घरे रही रही जाऊ से तृतीय श्रेणी भी से बोर्ड परीक्षा थिला। आमे सब तृतीय श्रेणी भी बड़साई जाऊँ बोर्ड परीक्षा देवा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। से बोर्ड रे पास करी चतुर्थ श्रेणी आउ पढ़िबार से मोर बापा ठीक मोर परीक्षा सरी मोर बापांकर मृत्यु है। बापा जीवा परे माँ एका हो गला, कौन करिवो जानी पारलानी। सब ठीक होइकरी कोठी पढ़ा जीवो कौन हरिवो। से मोर बड़ भाई सिंटियारे चतुर्थ क्लास रे हॉस्टेल रे रही पढ़ुता। आउ मोर सेठिकी जीवार भी आमर से आर्थिक सामर्थ्य नथिला। आपण ये तृतीय श्रेणी गाँ स्कूल पास कला परे तापरे आमर से पाख गाँव रे जड़े मानव लोक जड़े गोटे स्कूल आरंभ कले चतुर्थ श्रेणी पाई। एवं आमे पिला माने से हरिपुर गाँव जेते 4-5 जन आमे पास करथिलु। पाख गाँव पिला सेठी पढ़िलु किंतु से चलई पारलेनी। मासे 2 मास पर स्कूल भांगला। तेणु घरे प्राय मु चाष काम रे लागी गली पिला बेलू। माँ को साहाय्य करने को मार भी से आवश्यक थिला। एका थिला तेणु पाखरे गोटे पिला रहिबो भौणीटी 1.5 वर्षर। तेणु संभाळिबा को पाखरे थिला। मु तेणु गाँर चाष काम विषय से प्राय सब जानीगली एवं मु मन रे धरी नहीं गली जे मते भविष्य रे एई पंथाई चाष काम करने ही पड़ो। तेणु से निजुकु से अनुसार सबुआडे मु प्रिपेयर्ड हो जाई माइंड मेकअप करने
କିନ୍ତୁ କାଳର ଗତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇର କୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଏ, ତାକୁ ମୁଢ଼ି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଢ଼ି ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଠି ହେଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ହେଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀ, ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏରକମ 4 କ୍ଲାସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉନଥିଲା, ତାକୁ ନିୟମ କାନୁନ ଥିଲା। କହିଲା ସିଏ ଆଗାମୀ ମାସେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ମାସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପାସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ 5 କ୍ଲାସରେ ନେଇଯିବା। ସେଇଠୁ ସେ ମୂଲିଆକୁ, ସେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ନେଇକିରି, ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯା। ସେଇ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହେଇକିରି ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଗଲି, କାରଣ ବଡ଼ ଭାଇ ରହୁଥିଲା, ତାର ଗାମୁଛା ଲୁଙ୍ଗି ଯାହା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ପିନ୍ଧିକି ସେଇଠି ପଢ଼ିବା। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ମାସେ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ବି ହେଲା, କ୍ଲାସରେ ଥାର୍ଡ଼ ବି ହେଲି। ତେଣୁ ସତପ୍ରଭୃତ ମୋର 5 କ୍ଲାସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ କାଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରୁ, ପରିବା ଯାହା ମିଳେ, ଖାଲି ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ এইଗୁଡ଼ା ହୁଏ। ଆଉ ଚାଉଳ ଘରୁ ତ ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଘରେ ଚାଉଳ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପଢ଼ିକିରି, ଆଉ ସେଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପୁଣି ଏଇ ପଢ଼ା ଜଗତକୁ ଫେର ଆସିଲି ଏବଂ ତାପରେ 5 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କଲି। ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେଇଠି ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ନମ୍ବର ରହିଥିଲା। ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମୋତେ ଆସିକି ସାନକେର କରେ, ମୋତେ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ 2 ଜଣକୁ, କାରଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବହୁତ ହେଉଥିଲା ସିଙ୍ଗିଆ ଏରିଆରେ। ଏମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲ ଯାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରକୋପ ବହୁତ ଥିଲା। ସେଇ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ସିଏ ଆଣିକିରି କେୟାର କରି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ। କେୟାର କରି ମୋର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ବି ଶିକ୍ଷକମାନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାରଠୁ ଖେଳକୁଦ ଏସବୁରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଯାଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ପରୀକ୍ଷାରେ 40 ଜଣ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ, ମାତ୍ର 12 ଜଣ ପାସ୍ କରିଦେଲେ କ୍ଲାସ୍ 7ରେ। ହଁ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତାର 2nd ଡିଭିଜନ୍ ପାସ୍ କରିକି ଘରକୁ ଗଲି। ତାପରେ ମୋର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ରକମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ, ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ, ଆମର ଜଣେ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେବ ବୋଲି ଠିକ୍ ହେଲା। ଆମର ଘରୋଇ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ରସାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ବୋଲି ସେ ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଯିଏ 2nd ଡିଭିଜନ୍ 1st ଡିଭିଜନ୍ ପାଉଛ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ନେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବ, ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ତୋର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତରୀ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ତ ଜାଣିଛୁ। ମାଆଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଶାସନାରେ ଯେ ଘରୁଆ ରକମ ଖାଇବ ପିଇବ, ନହେଲେ ମୋତେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଫ୍ରି ହଷ୍ଟେଲରେ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରିଦେବେ କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଫ୍ରି ହଷ୍ଟେଲଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇ ଫ୍ରେଜାର ହଷ୍ଟେଲ ପାଖରେ ସେଠି ଫ୍ରି ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିଲେ। ମୋର ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ସେଇ ଫ୍ରି ହଷ୍ଟେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଏଠି ସିଟ୍ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ସେଠି ଯିଏ 2nd ଡିଭିଜନ୍ ଏଣ୍ଡ ହାୟାର ପଡ଼ିବ, କାରଣ 1st ଡିଭିଜନ୍ ସେତେବେଳେ ଏମିରେ ପାଇବା କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ମିଳିଯାଉଥିଲା ସିଟ୍। ଆଉ ପୋଭାର୍ଟି ଦେଖୁଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ, ପୋଭାର୍ଟି ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଫ୍ରି ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ିକି, ମୋ ଜାଣିବାରେ। ସେଇ ରସାନନ୍ଦ ମହାଶୟଙ୍କ ଦାଦା ରସାନନ୍ଦ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଖୁଣ୍ଟା ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟାରେ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ପଇସାର ଘର ଅଭାବ, ଆଜିକାଲିକା ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜଣେ ସେଠି କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ ପଡ଼ିକିରି ଆମେ ସବୁ ମୁଠି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ସକାଳେ ଯାଇକିରି ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ପାଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଯାହା ଚାଉଳ ମିଳିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ବାକି 8 ଦିନରେ ରବିବାର ହାଟରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକିରି
10 पैसा टिकेट बिकुलु से टिकेट रे सार मानकर किसी दरमा भी जाऊला एठी एरे से होउथला ए रकम स्कूल गुडा चलुथला सरकारी साहाय्य किछि नाही सेते तो सरकारी साहाय्य मिलु नथला किछि नाही सरकार साहाय्य किछि नाही आउ समस्त टीचर अच्छा आपण वीडियो आसीबे गुटे क्लास नै जिवे कि फार्मासिस्ट जने आसीबो से गुटे क्लास नै जिवो ग्राम सेवक आसीबो से गुटे क्लास नै जिवो ए रकम जे आसिले से गां रे पास करिथिबा आज पर्यटन जड़े दुई जन डाक्तर अच्छा से डाक्तर भी जड़े होती अजय रथ बोल सी आम क्लास नौ अच्छा या हवा तो अनिश्चितता भितर सब बेले काल होता मत से पढ़ार देखिली जे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा को पड़ो आगू को पढ़ा को हेले हम कि मैथमेटिक्स टीचर खूब मिल नुले तेणु मु 9 क्लास रे भाविली एठू छाड़ी देकी अन्न आ गुटे वर्ष पर मु कोठी करी कारण प्राइवेट स्कूल टीसी आनिले सरकारी स्कूल वाला से टीसी नौ नथि अच्छा कारण सेटा गवर्नमेंट अप्रूव नुहे अच्छा तेणु कौन करी न करी भाविकी नहीं तेणु गाँव में भी आम गाँव में गोटे भाविली यूपी स्कूल गोटे करा जाऊ यूपी स्कूल गोटे मु आ से मास्टर माने मिसिले एलपी स्कूल यंग लोक सब थे मिसी गोटे स्कूल कलु अच्छा पढ़ापढ़ी कली पढ़ापढ़ी करेली से अपन निजे पढ़ेले 4 क्लास पिला को सब 4-5 क्लास रे अंक फंक ये सब पढ़ा जाउथला अच्छा पढ़ेले बहुत भल ला मते भल भी लागुथला ता सहित किछि किछि पढुथली माने मोर बही भी पढुथली कारण मु थरे सुजोग रे पाइकिरी ताकू धरिथली मोर 4 क्लास बेले आउ थरे सुजोग को हाथ छड़ा करिबिनी बोली मु पुणी पढ़ापढ़ी कली तो 11 क्लास रे बहुत गुडा वृत्ति मिलला सरकारी वृत्ति मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप ये स्कॉलरशिप ता देखुंटा हाई स्कूल लो भी गोटे मठ फंड बोली आगु मयूरभंज रे थिला मठ फंड से टंका भी मु पाइची एरको किछि टंका सब मिलला से माने कहले जे तुम्हें आम 2 जन पिला कहले जे फर्स्ट सेकंड आमे होतलो जड़ स्वर्ग जलधर मडवाल जे उदला रे विख्यात डॉक्टर थिले सी मते 2 जन हम क्लासमेट सी पान दुकान करी पड़ुथला अच्छा आ मु मोर घर ए करी पड़ुथली तार पान दुकान थिला आ एठी कर से जाओ 2 जन आम बारिपदार आसिलु और बारिपदार केमती लेखा जीवो कौन करिवो आमर बहुत भल टीचर श्रीहरिता भुवनेश्वर प्रराज यही ट्यूशन 2-3-4 मास पढ़िलु एवं तापर तो हिस्ट्री गला मु सेठू जानिगली जे मु मोर निश्चय आगु को जीवा पथ निश्चित है आमर 2 जन को नंबर सबुठू बेसी थिला तापर कॉलेज रे पढ़िवा कथा उठिला आमर जो ज्ञानती मैंने जी थिले आगु पढ़ाशुना लोक से समस्ते माँ को कहले सी ओवरसियरिंग पढ़ू ओवरसियर माने जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा इंजीनियर सेटा पढ़ू किंतु माँ तो कहला नाई मुझे एत कष्ट छुआटा पढ़ी पास करते राजबाटी टिके मड़ेगा से आमर सब माँ मैंने करते राजबाटी रे पढ़िले जाइकरी मनीष हम माने एमपीसी कॉलेज का राजबाटी तेणु से निश्चय राजबाटी रे 2 वर्ष पढ़ू जदि न पार तो एटार तो से निश्चय पाइब आ बापा इच्छा था ये पुलिस से चाकरी करूँ पुलिस से चाकरी कर गाँव रु आसिक केमती सहर पिला अधिका पढ़ा हो पार एम कौन आग जदि गोटे बसला एम ऑफ लाइफ रे मु लिखिपार कौन टा मोर एम तेणु एम शून्य रखा तापर दिने एवं कहला माने डाक्तर पढ़ा तांको बापा कहले जे तुम्हें 2 जन सांग तुम्हें पढ़ आउ तुम्हें मु गोटे बड़ागुड़ा भल हॉस्पिटल करदेवी से हॉस्पिटल टारे तुम चाकरी न करी लेप्रोसी अन्न मान सेवा भी कर दिनेश मूलरू पॉलिटिक्स करिवार इच्छा थी डाक्तर हेले प्रैक्टिस भल कर निर्धारण थिला मु ता सांगरे कोनसी रकम नदी जीवी सांगरे मु चलियो 2 जन आमे से अनुसार आमर कार्यक्रम आरंभ कलु सारा ओडिशा रे बहुत कम सेकेंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन पास करथिले मोर बोधे मने अछि जेते दूर मन अछि 1965-66 रे 120 पाखापाखि फर्स्ट डिवीजन जाउथिले पूरा ओडिशा रे अच्छा आ सेकेंड डिवीजन भी सही 350-400 भितर जाउथिले अच्छा आ सेते बेले इंजीनियरिंग रो पूरा डाउन चलथिला अच्छा सब इंजीनियरिंग जाउ नथिले
तेणु पीयू पर जो मैंने आम बेचरे जी थे सब इंजीनियरिंग चलीगले तेणु एम तो कर सारी तेणु मत से अनुसार आमर आम खाली एप्लाय कलु आज एत टंका कोटे टंका भाविले मत आश्चर्य हो पिला माने बहुत फीस जिते बड़े आज मागुंट मत पेसेंट आजिका समय डाक्तरी पढ़िया गोटे बहुत कष्ट हाँ, गोटे मिडिल क्लास फैमिली पढ़ाई पारे हाँ मुटे पढ़े मो क्लास लोक कई हो पारे मो सांग मैंने जो डाक्तर अच्छा से मुझे जड़े 600-500 नि मुझे एटा जस्टिफिकेशन कारण कोटे टंका तो दौले मोर ना आपण कौन होते मुझे कहली तो मोर टंके चारणा मात्र खर्च चारणा है सेल्फ एड्रेस एनवेलप आउ टंकाटे है तुम 25 पैसा रे आपण मेडिकल मेडिकल माने अप्लाई करथले हां माने एड्रेस टा एनवेलप गुटे 25 पैसा आउ तुम टंकाटे खंडे लफाफा खर्च डाक खर्च सेटा जाइथिले किंतु हमरो आमे टिके अधिका पड़गलु कारण दिनेश कहला भाई जदि मिलिबो न मिलिबो आमे तो जूलॉजी आउ रो चेष्टा करबा कथा गुटे सब्जेक्ट तेणु आम निज हाथ में मेडिकल फॉर्म दबा काले मिलबनी डाकरे लेट भी हम टाइम से न थाए तेणु आम कटक 2 जन जाइलु तेणु भाई दीपक षडंगी सीटी थे लेक्चरार घरे रही तेणु करवा से बारिपदार बोटानी जूलॉजी भी नाला ऑनर्स फनर्स सब्जेक्ट किसी नाला तेणु से अप्लाई कर देकी जहा हो खर्च बहुत कम तापर आपण सिलेक्शन सब पेपर रे बाहरला सतरे पेपर रे बाहरुथला किए को कॉलेज रे पढ़ियो एई जे आपण को नाडा पेपर रे बाहरला सतरे हरिपुर गां रे तो पेपर मुठे जाइनी प्रतापपुर हमर जने हेडमास्टर थिले से हाई स्कूल से ताकर पेपर मगांती से कहितले कि मु बारिपदा आसीथिली कारण नन्ना सतरे बारिपदा रे रहउतला अच्छा रहउतला ए जनता प्रकाशन रे से काम करथले अच्छा तेणु रोला सी हठात पाइक तो आगु जानी समस्ते प्रेस वाला जनाशुना मो लोक समस्ते एत कथा जे मु बारिपदार साइकेल आसिक गुलई पाखे पहुँचला बेलू 5-10 जन चिन्हा अचिन्हा सब घेरी गले जे तोर मेडिकल तोर मेडिकल मेडिकल पाइबाटा गोटे बहुत बड़ कथा नाई एबे भली नुहे तथापि मेडिकल पाइबाटा गुटे गुटे एरिया रे गुटे गुटे पिला पाइबो अच्छा तेणु से बड़ कथा मन जदि आम 23-24 जन सेकेंड डिविजन एमपीसी कॉलेज रे पाइबे और 23टा पिला मेडिकल इंजीनियरिंग भाग करने निश्चय बड़ कथा हम कारण अच्छा ये अच्छा सत बेला माने आजिका परी जो रैगिंग मझे मझे कथा किछि नाही आमे ना ना कॉलेज रे आमे जते बेले बुल्ला रे 4 जन संग आमे जाइथिलु दिनेश मु आ ए गोटे रसानंद बोली माणेत्री काठपाड़ पाख पिला आ प्रताप पंडा बोली बांगिरीपोषी पाखे भाई ये रोचन सी जाइए 4 जन किंतु आमे आमको जो आमर बारिपदा सीनियर माने थिले आमर सीनियर से चित्त सार अच्छा मालाकार जने थिले डाक्तर अच्छा आउ से हाथी कान डाक्तर बोली से एक्सपायर कर गले सी एमाने सब सीनियर थिले से माने हमको बहुत प्रोटेक्शन दउथिले अच्छा सेते जो खर्च मेडिकल पढ़ियार खर्च केमती आपण तुलौथले सेठी सेते को खर्च तुलैया मोर जो बड़ भाई थिला एडमिशन से इलेक्शन नो सेते ये रे काम करथिला छापा कल रे छापाखाना रे कंपोजिटर थिला तेणु से गोटे ठिका काम कला से ठिका काम रे जहा पइला मोर सेते बेसी खर्च नथिला 1000 पाखापाखि एडमिशन फीस पास थिला अच्छा आउ गुटे मासर खर्च 300-400-1500 टंका नेइकिरी बोधे मु घरु जाइथि अच्छा से खर्च रे गला तापर से कहला नहीं मु आटा नक गाँव में चाष करी गाँव आम परिवा चाष बहुत हुए आ माँ भी जोर देला परिवा बहुत बेसी परिवा चाष है खर्चर अभाव मोर मेडिकल जो मु 3-4 क्लास रे बापा मरला परे जो कष्ट थिला मेडिकल से खर्च मोर हो नथला लोन गुटे गवर्नमेंट रू मिलुतला 80 टंका गिरी मास को से लोन टारे 100 टंका मोर खर्च थिला माने मेसिंग चार्जेस 100 टंका हेले मास को आमर सब खर्च हो जाउतला
ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର ଅଭାବ ମେଡିକାଲ ଆପଣ ପିରିୟଡରେ କେତେ କିଛି ବର୍ଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଯେତିକି ବର୍ଷ ମେଡିକାଲ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ବି ସେତିକି ସେଇ ବର୍ଷ? ଏକା ଅଛି, ଏକା କୋର୍ସ। ମେଡିକାଲ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଣ କୋଉଠି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ତ ମେଡିକାଲରେ ପାସ୍ କଲି ବୁର୍ଲାରୁ ହାଉସମ୍ୟାନସିପ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମର କିଛି ଚାକିରି ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା। ଚାକିରି ଆଗେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଧରି ନେଇଥିଲି ଯେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରିବି, ଆମର ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରର କୌଣସି ଆର୍ମିରେ ମିଳୁଥିଲା ମୋତେ, ଆର୍ମିରେ ମୁଁ ଗଲିନି ବା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରେ ସେ ଦିନେଶକୁ ପଚାରି କରେ ଆଚ୍ଛା ଯେ କେଉଁଠି ଯିବା କ୍ୟାରିୟର ହେବ। ସେ କହିବ କେବେ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆର୍ମିରେ ଗଲେ ତ ଆର୍ମି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ, ଚାକିରି କରିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁରେ କରିବା, ତୁମେ ଚାଲି ଆସ ବଢ଼ାଗୁଡ଼ା ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଆର ସାଙ୍ଗ ରସାନନ୍ଦ ବୋଲି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ। ମୁଁ ମାଆ କହିଲା ତୁ କାହିଁ ବଢ଼ାଗୁଡ଼ାରେ କାମ କରିବୁ, ଏଇ ଗାଁରେ ତୋର ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବେ, ଜାଣିବେ, ତୁ ସେବା କରିବୁ, ଯେତେ ଦିନ ପାରୁଛୁ ଏଇଠି କର। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୋର ସେତେବେଳେ ତ କ୍ଲିନିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ନଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ସେଇ ସାଇକେଲ ନେଇକିରି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଚାକିରିଟା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା, ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ଯେଉଁଟାର କିଛି ଛାପ ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କରୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କଲାବେଳେ ବି ସେଇଟା ଆପଣେଇଛି। ଗରିବୀକୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଗରିବୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବା ରୋଗ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ପାଖରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଦେଖିପାରିଥିଲି। ଗାଁରେ ରହିଲି, ହଇଜାରେ 8 ଜଣ 9 ଜଣ ଏକା ଗାଁରେ ମରିଯିବେ। ମୁଁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଅଛି, ଦେଖିଲି ଲୋକ ପଡ଼ିଆରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି, ଲୁଗା ଅଧା ଅଧା ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସିଏ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କହିଲା ମାନେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଏ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇ ଦେଇକରି ନଦୀ କରି ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ମୋତେ ଏତେ ବାଧିଥିଲା, ସେଇଠୁ ଯିଏ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ଡାକିଲା, ବହୁତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ପାଣି ତ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ହରିପୁର ଗାଁରେ ଆମର 250-300 ଘର, ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା, ଚଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମୋ ମନରେ ଏତେ ଛାପ ଦେଇଦେଲା ଯେ ଘରକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ କଂସା ବେଲା ବନ୍ଧା ପକେଇକିରି ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଔଷଧ କେତେ ଫେର ଚାରଣା 8 ଔଷଧ ଦେଲେ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେବ। ସେତେବେଳେ ORS କନସେପ୍ଟ ନଥିଲା। ଆପଣ ଅତି ପାଖରୁ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେମିତି ଏଡ଼େଇ ହେବ ତାର ସରଳ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଶିଖିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝାଯାଏ, କେମିତି କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଏ, କେମିତି ପାଣି ପିଆଯାଏ। ବାଂଲାଦେଶ ୱାର ବେଳେ 71ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଲ୍ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ ମାନେ ଯିବେ ବାଂଲାଦେଶ ୱାର୍କୁ, ୱାର୍ରେ ରିଫ୍ୟୁଜି ରିଲିଫରେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 2 ମାସର ହାଉସମ୍ୟାନସିପ୍ ପିରିୟଡ଼ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ସେଇଠୁ ମୋର କାହିଁକି କେମିତି ମନ ହେଲା, ମୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ କେହି ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଜଣ 18-19 ଜଣ ଆମେ ବୁର୍ଲାରେ ଯାଇଥିଲୁ। ମାନେ 1971 1971 ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ବାଂଲାଦେଶ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ରିଫ୍ୟୁଜି ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୋତେ ନେଇକରି ମାଲଦହରେ ଗୋଟେ ଥିଲି, ମୁଁ ମାଲଦହ ପାଖରେ ଚାଞ୍ଚଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇଠି ଥିଲି। 10,000 ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସବୁ ଥିଲେ ଆମର ରିଫ୍ୟୁଜି। ସେଠି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ଗରିବୀ, ଅତ୍ୟତି ହତାଶ, ନିରାଶ ମନ, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ ରକମ ସମାଜର ଯେତେ ଖରାପ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବେ କେମିତି? ସରକାରୀ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଯିବ, ନହେଲେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଗଙ୍ଗାକୂଳ। ତେଣୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବି ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ଆଉ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ଦୁଧ ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ପିଇବା, ଏଇସବୁ ସେଠୁ ଶିଖିବା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତି ପାଖରେ ଆମେ ଜୀବନ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେଲା। କାଳକ୍ରମେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷେ
से गाँव रे प्रैक्टिस करिया परे मते ओडिसा रे आडहक चाकरी मिलला। अच्छा सेतेबेले आडहक चाकरी पाइबा परे पली मोर राइडिया साहारपड़ा पाखे गोटे राइडिया मोबाइल हेल्थ अच्छा थिला सेठी मोर पोस्टिंग हला। सेठी पोस्टिंग हला सेटा मोबाइल हेल्थ यूनिट अच्छा क्वार्टर नाही हॉस्पिटल घर दुकान घर गुटे अच्छा आउ से गाड़ी रे हाट हाट बुली चिकित्सा करिवो से जा हो सेतेबेले कलेक्टर थिले प्यारीमोहन महापात्र अंकल जी परे जी परिचित हेले अच्छा सी मो पाखु सबु बेले मु जॉइन कला बेले प्रथम दिन से आसती जे डाक्तर माने गाँव रे रहिबा उचित मो पाई गोटे क्वार्टर करदेले ब्लॉक रे अच्छा आ सी आसुतिले भी मासरे थरे निश्चय सार पड़ा आसिले मते एनकरेज करबा को अच्छा जे डाक्तर आउ जने भीएस थिले से पाखरे हम दु जन को डाकी से कथा कहउतले हाउ टू वर्क इन रूरल एरिया। अच्छा मु सेठू देखली व्यक्तित्व कौन व्यक्तित्व ताकू अनेक लोक पॉलिटिक्स रे अनेक कथा कहती किंतु जदि व्यक्तित्व देखिबो ताकर व्यक्तित्व तो बहुत उच्चरे कारण से लोक को ठीक भाव में जानिकरी ताकू यूटिलाइज करिवार ताकर शक्ति थिला এবং से एते एनकरेज करथुले नहले हमें चाकरी करि पार नथि। परवर्ती समय प्यारीमोहन महापात्र हां से जने जने नामजादा लोक पखत पखत राजनेता राजनीति है नहले किंतु कौन काशीपुरा हाँ कोमनाटा कलाहांडी रे काशीपुर कोरापुट रे कोमना रे सेई वर्ष खूब बेसी मरुड़ी पड़ीथला जो रे इंदिरा गांधी मध्य आसीथिले सेठी कारण सेठी जने सांबादिक कोढ़ो कोढ़ो मोड़ा सागुणा भितरे रखिकिरी से देखैथिले सेटा पई इंदिरा गांधी आसीथिले तापरे रेगुलर हेतिला सेठी मध्य परे राजीव गांधी भी जाइथिले कोमना रे सी पोवर्टी निराकरण पई तमाने से ब्लॉक रे शिक्षा रे भी बहुत कम थिला ये रे भी बहुत थिला मु एमडी पास करके सेठी जाइची मोर भी गुटिए मन रे अल्प गौता मु एमडी वाला कलाहांडी रे केही एमडी पास आउट नथिले जने थिले छुट्टी रे थिले तेणु तथापि मोर हेडक्वार्टर गवर्नमेंट पोस्टिंग न करी सेठी थिला इमरजेंसी पर अवस्था तेणु मु भी गोटे मान कि सेठी काम कली बहुत काम कली आ जीवनटा को बहुत पाखरे भी देखि पारली सेठी मेनली गरीबी रोग निशा सबटु बड़ कथा होची दुर्भिक्ष बड़ दुर्भिक्ष सेठी एते बेसी सब बेले मकार कहती ताकर अच्छा सेठी अनेक छुआर ना मकारु देथिबे माने मकार रे जे जन्म से मकारु अच्छा सेठी मकारु ना बहुत माने केते दुर्भिक्ष सेठी सब बेले हुए अखाद्य सब खाती परवर्ती समय मु सीडीएम थिला बेले गोटे क्वेश्चन आंसर देथिले जे कलाहांडी रे आंबो टाकुआ खाती किंतु एक्चुअली सत कथा आंबो टाकुआर कोइली गुड़ा खाइकी भी दिने दिने रोहुथिले अच्छा तेणु सेई गुड़ार प्रोब्लेम देखिबा परे मते लागिला जहाँ मु सेठी बहुत भल काम कली ब्रिटिश एड मिशन बहुत खुशी हो गले मोर सीडीएम बहुत खुश से हॉस्पिटल टाकू से माने बहुत अपग्रेडेड करदेले कहले आपण एठी रही जाउन आपण एठी करदेबे मु एबे सबू फोन कांटेक्ट रे मोर अछंती से माने बहुत एबे भी कहउछंती आपणकर हॉस्पिटल टिके देखि जान अच्छा सेटा जो नियम दिया है कारण 8 जन 10 जन रोगी रु मु आइला बेलू 150-200 रोगी हो जाते वार्ड थिला सब हो जाइला अच्छा तेणु एमडी रो गोटे जोश भी थिला मॉडर्न ट्रीटमेंट कराउथला मलेरिया क्योर रेट बहुत हाई हैला तेणु बहुत नाम से एरिया रे हे गला बहुत हैला तापर मोर छुआ माने बड़ आसलेनी मोर दुईटा सेठी दुईटा गोटे झियो गोटे पुओ जन्म होइतिले झीटा आर बड़ झील टी पढ़ी 5 क्लास है तार पढ़ाइबा मत संबलपुर से 100 मठ मु कहली एवं 100 मठ से मंत्री करदे मत संबलपुर रेंगाली बोली जगार मुझे रही पढ़ली रेंगाली रु सुंदरगढ़ रु भी भल थी छुआ मैंने भल पढ़ले बड़ झील मैट्रिक पास कर कॉलेज रे पढ़ला से वर्ष बिजू बाबू गोटे नोटिफिकेशन देले जे जो माने केबीके रे 4 वर्ष चाकरी कर होम डिस्ट्रिक्ट रे से जो पोस्ट रे अच्छी से पोस्ट रे आसिक ये जॉइन करेंगे अच्छा सेटा केबे भी मु गुटी ऑर्डर गवर्नमेंट रो देखी मोर से ऑर्डरटा केबे भी मॉडिफिकेशन हो नथिला मोर बदलीटा मॉडिफाई करने को ये मयूरभंज रे बहुत नेता चेष्टा करथिले अच्छा बहुत नेता जे 100 मठ किसी मु बारिपदा लोक नुहे बोली भी से माने कहिथिले अच्छा जाइकरी भुवनेश्वर रे जे मु बारिपदार लोक नुह से संबलपुर लोक तेणु संबलपुर गले मोर किसी आपत्ति हेनी संबलपुर रेस्पेक्टेबल पोस्ट रे ताकू दे दिया तेणु जहाँ सेटा ओभरकम करके बारिपदा आसती
সেটা কেবে କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେରକମ ଶାସନ ବୋଧେ ପାଇବା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ଦେଖୁନି ସବୁ କାମ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ଯେ ପାୱାର ବା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ସେରକମ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ସେଟା ହେଇନି ରାଜନୀତିର ଉଚ୍ଚମାନର ରାଜନୀତି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ବାରିପଦା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ସମୟର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସେଠି ବାରିପଦାରେ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୋଟେ ହୋମଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ। ଏଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ହୋମଲି ପାବ୍ଲିକ ସହିତ ବହୁତ ମିଶନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଏଗୁଡ଼ାରେ ଏତେ ହୁଏନି ସମସ୍ତେ ସାର୍ରୁ ଭାଇ କାରଣ ଏଠି ଆମର ସେ ବେହେରା ଥିଲେ ଆମର ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଇମାନେ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହୋମଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ନପାରିଲେ ବି ରୋଗୀଟାକୁ କଟକ ନେଇଯା କହିବେ ଚେଷ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ବି ସେଇଆ ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବାରିପଦାର ମତେ ବି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଭାରେ ମତେ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ବି ଦଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଆମ ସାର୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଡୁକୁରାରେ ବି କେତେଦିନ ଥିଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଡୁକୁରାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ବି ଦେଇଥିଲି କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ରିଫାର କରିବନି ବାରିପଦା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବାରିପଦା ଯୋଉ ରେଫରାଲ ଶୁଣିକି ଗାଡ଼ିରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ରୋଗୀକି ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଠିକ ନିୟମ। ମାନସିକତା କୁହାଯିବ ମାନସିକ କ'ଣ ହଉଛି କି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ଏଇ ଯେ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ପାବ୍ଲିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ନ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଡର ଫେସ୍ କରିବାର ରୋଗୀକି ଫେସ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଡର ସବୁ ପାଠ ଜାଣନ୍ତି ଆମଠୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଠୁଆ ପିଲା କାରଣ ବହୁତ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାରିପଦା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲର ସିଡିଏମଓ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି? ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏଡିଏମଓ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଏବଂ ତାପରେ ସିଡିଏମଓ 3 ମାସ ପାଇଁ ହେଲି କିନ୍ତୁ ମୋର କାମ ବେଶୀ ଏଡିଏମଓ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାରରେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ନୂଆ ଆସିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବହୁତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କାମ ସେ ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କଲେ ସେ ଆମରି ପ୍ରରଚନାରେ କଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ସେତେବେଳେ ଆରତୀ ବେହେରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଡିଏମଓ ଥିଲେ ମୁଁ ଏଡିଏମଓ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ସହଯୋଗରେ PWSରେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ଟାଇଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ପୁରା ସବୁଗୁଡ଼ା ଟାଇଲ୍ କରିଦେଲେ ପାଇଖାନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇଖାନା ହେଇଗଲା ଆଗରୁ ସବୁ ଇଏରେ ଥିଲେ 3 ଥର ହେଲା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରାହେଲା ଯେ ସୁଇପାର ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇକିରି ଆମର ୱାର୍କସପ୍ କରିକିରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଭାରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଜମଖାନା କହୁଥିଲେ ଲୋକ ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାରୁ ସେଇଟାରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କୁପୋଷଣ ମାନେ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ୟୁନିସେଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଗୋଟେ IMNCI ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଲୁ ମୋ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତା ମୋ ଆଗରେ କଲା ସେ IMNCI ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଧାରଣା ଦେବା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଦେବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଦେବା ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଶା ANM ଡାକ୍ତର ଆଉ NGO ୱାର୍କର ବାକି ହେଲ୍ଥର ସଂଖ୍ୟାରେ BEP ଯିଏ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥରେ ସିଏ ସେଇଟା ଦେବ ସେଇଟା ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚାଲିଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛାଡ଼ିକିରି କେହି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲେନି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବେଶୀ କର୍ମୀ ବେଶୀ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିଥିଲେ 6ଟା ଭେନ୍ୟୁରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଥିଲା 7 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାମ ଦିଆଗଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସେଟାର ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନାଁରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ସେଟା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଟା ମଡେଲ ହେଇଥିଲା ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରିରେ ରହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ସମୟ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମୋର ଏଇ ଛୁଆ ଆଉ ମାତୃ କାମ ପାଇଁ
ମୋତେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏବେ ସିଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା ଅବୈତନିକ ବା ଅବୈତନିକ ବା କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କଲେକ୍ଟର ବସିଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ ହବ, ତୁମେ କାମ କରିଛ, ତୁମେ ଏଠି ନାଁ କଲେ ଚଳିବନି, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍, ୟୁ ଆର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ସଂସ୍ଥା କର। ତା ସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ଏକ୍ସନ୍ ସେଲ୍ର ମେମ୍ବର ଥିଲି। 3-4ଟା ଅନାଥଶ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା ମୋର କରରେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ସେଇଥିରେ ରହୁଥିଲି। 2-3ଟା ଅନାଥଶ୍ରମ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି କରିବାକୁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମଟାର ଡାକ୍ତର ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି। ଏଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏବେ ବି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଲାଣି ତାପରେ ଯେଉଁ NGO ଯେଉଁଠିକି ବି ଡାକିଛି, ସଭା ସମିତି ଯାହା କରୁଛି ଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ମୁଁ। ଆଉ ଏଠି କେହି ମିଳିଲେନି ଡାୟାଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା PRMରେ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କେହି ଡାକ୍ତର ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଭଲେଣ୍ଟାରୀରେ ହେଇକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ପଇସା, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯାହା ଦେବ ଦିଅ, ପଇସା ଏଠି ମାନେ ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଉ। ଲୋକ 2000 କିରି ପାର୍ କେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାୟାଲିସିସ୍। ଯାହା ହଉ ଏବେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଦେଉଛି, ତାର ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ବି ମୁଁ ଏବେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମାସକୁ 2 ଥର ଯାଇକିରି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରୁଛି। ଶେଷରେ ଆମେ କଥା ସାରିବା ଖୋଲା କଥାରେ କଥା ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି। ନାଇଁ, ଡାକ୍ତରୀ ଆମର ମୂଳ କଥା କାହିଁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, ଆମର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆଗେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଖିବା ଦରକାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆପଣ 60-65 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି, ବିହାରରେ 45-50 ଅଛି। ଏମାନେ କେମିତି ଫଙ୍କସନିଂ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଯେମିତି ଆମର ବାରିପଦାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭଳି ମାନେ ପାବ୍ଲିକ୍ ଚଳିବା ଭଳି, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଲୋୱାର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚଳିବା ଭଳି ସଂସ୍ଥା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆଉଟଡୋରରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଉଟଡୋର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବା, ଫିସ୍ ଫାସ୍ ଏତେ ନେବାନି ବା 20% ଚ୍ୟାରିଟି ଦେବା, ଏଇସବୁର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯେ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାର୍ଡ଼ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସା 5 ଲକ୍ଷ ସରିବା ପାଇଁ ସେ ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ହଉ ସେ 5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইগুড়া ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ପରିମାଣ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନା, ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ବୋଲି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ କୌଣସି ଆଉ ମାଗଣା ହେଲ୍ଥରେ ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 3-4 ମାସ ତଳେ ଗାଁ ଗହଳରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁତ ଭଲ ମାଗଣା ଔଷଧ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ଭଲ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ମନ୍ଥଲି ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ଖାଇବେ। ତେଣୁ ହେଉଛି, ହେଉନି କ'ଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, 1-2ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେଇକରି କଟକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଟକ ଯିବା ମନୋବୃତ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଟ୍ରିକଲ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ତାର ସେଇ କଥା ଧରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଟିଚର ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଫ୍ରି କ୍ଲିନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି କ୍ଲିନିକ୍ କରୁଛି। କଟକରେ ଦତେଶ୍ୱର ଅଜା, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି, ନୋ କନସଲଟେସନ୍ ଫି। ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଫେସର ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ସେଟା ଟ୍ରିକଲ୍ ହଉନି, ଆପଣେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ପାରିବା କଥା, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ସେଇଟାରେ ସେମାନେ ସେବା କଲେ। ଆପଣ ଯେମିତି ହଉ ନିଷ୍କାମ ଗୀତାରେ ଯିଏ କରୁଛି କର୍ମଯୋଗୀ ହେବା କଥା। ପ୍ରଥମ ଆପଣ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବା କଥା। କର୍ମଯୋଗୀ ମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ପଇସା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁ ଆଗେ କାମ କର, ପଇସା ତ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ। ତୁମେ ବି ଶୁଣିଥିବ, କର୍ମ କଲେ ପଇସା ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ିବ ତୁମ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଇଟାରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ରାତାରାତି କରିବା। ମୁଁ ମନେକର 8 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜଦୂତ ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିଥିଲି, ଦେଖୁ ଲୋନ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ଏବେ ସେଇ ବର୍ଷ କରିକିରି କାର୍ କିଣିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଯାଉ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟିଭିର ରବିବାର ଖୋଲା କଥାରେ ଏତେ ସମୟ ଆମ ସହିତ ବସି
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। टाइम एडजस्ट कर